restaurant. But trust me, no other aliling with Abin Kan, no restaurant like Kulo. The day I opened this restaurant, Ale bank account and Jatina, only $10 $10. The day we opened this restaurant, that's good. The day we opened this restaurant, we had only $10 because everything was gone to $150,000. Yes. মানে ওকা খনা ওকা রে চালা কোন ওড় খনা চিকে তার বেরে রাকা উই ওনা ডি কঠিন জিনিস কেনা কঠিন জিনিস যখন মানে শপিং করতে হেজ না সে যত সামান কো ইয়ে কো র ম্যাটেরিয়াল কো তারপরে the day but luck, that's what I say, luck when you touch the top bottom then you bounce back. Sorry aling English ko lord age getu bang ठीक है तो ओना तो बांग असुविधा इनके तो बन बुझो गया then I bounce back मतलब ओना में touch bottom हाने जहां लगा बॉम्बे रे ताल touch bottom ने हिट किया ओना पर bounce back होइना नो डाउट touch bottom ने हिट किया and that would the day I opened this restaurant it never seen a